Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Nusanti. Di sini saya akan mengerjakan tentang paket tracer, tentang connect ke router to LAN. Di situ ada tabel. Oke, kita langsung di situ ada dibagi menjadi 3 part, yaitu display router information, configure router interface, verify the configuration, dan untuk background sendiri, this activity you will use various show command to device current state of the router. You will then enter sync table to configure router internet interface. Oke, kita ke part pertama, display router information. Klik R1 to klik CLI. Oke. Kita masukkan passwordnya, yaitu Cisco. Yang pertama itu passwordnya Cisco, lalu enable, lalu passwordnya lagi itu class. Oke. Oke, kita ke yang A, which command display the statistic for all interface configured on router. Oke, perintah yang mana? Perintah yang show interface. Kita bisa langsung ketikkan show interface. Serial 0/0/0 enter. Oke. Kita ke poin C, yaitu yang pertama, what is the IP address configured on R1, yaitu itu bisa dilihat yang internet address. Oke. Kita ke poin 2, what is the bandwidth on the serial 0/0/0 interface, itu yang BW1544 kilobit. Oke. Kita enter. Oke. Show interface gigabit Ethernet 0/0 enter. Oke. Yang poin pertama, what is the IP address on R1. Di sini gigabit tidak ada IP, alamat IP yang dikonfigurasi, tidak ada IP address. Langsung ke poin 2, what is the MAC address the gigabit. Itu yang di atas, yang ada address is. Oke. Legal, what is the bandwidth on the gigabit, itu ya yang BW 1,000,000 kilobyte. Oke. Step kedua, display a summary list on the interface on R1. Oke, which command display a summary of the current status and IP address assigned to them. Perintah show IP interface brief. Oke. Yang kedua, yang B, enter the command on each router and answer the following question. Oke, kita enter dulu sampai akhir. Oke. Kita ketik show IP
show IP interface brief, enter. Oke. Yang poin pertama, how many serial interface are there on R1 and R2? Oke. Kita ke R2 dulu. Oke. Lanjut di R2, kita masukkan passwordnya, enable password class, terus kita ketik show IP interface brief, enter. Oke, kita yang ke poin B. Yang pertama, how many serial interface are there on R1 and R2? Itu serial interface-nya ada 2. Terus di ini yang R1, R pertama, R1 itu serialnya juga ada 2. Jadi masing-masing, jadi R1 dan R2 itu serialnya ada 2. Oke. Kita ke yang nomor 2, how many Ethernet interface are there on R1 and R2? Itu yang punya R1 itu, yang Ethernet itu ada 6. Oke. Yang R2 itu ada 1, 2, cuma ada 2. Oke. Dan nomor 3, are all the internet interface on R1 the same? If not, explain the difference. Tidak, di sini ada gigabit and fast internet. Dan fast internet. Ada 2 antarmuka gigabit dan ada 2 antarmuka fast internet. Oke. Kita lanjut ke step 3. Display the routing table on R1. What command display the content of the routing table? Yaitu show IP route. Kita ketik IP route, enter. Oke. Yang B, enter the command on R1 and answer the following question. Yang nomor 1, how many connected routes are there? Yang C itu ada 1, yang kodenya diawali huruf C ada 1. Oke. How does a router handle a packet network that is not listed in the routing table? Hanya akan mengirim paket jaringan yang tercantum di tabel router. Jika jaringan tidak terdaftar, paket tersebut akan dicatukan. Oke, lanjut ke part 2, yaitu configure router interface. Step pertama yaitu configure the gigabit ethernet 0/0 interface on R1. Kita ketik conft, enter, lalu interface gigabit ethernet 0/0, enter. IP address
192.168.10.1 255.0 enter. No shutdown atau no sh enter. Oke. Yang untuk B, to configure an interface description, kita ketik itu description LAN connection to S1. Description, terus itu LAN connection to S1 nya itu di copy, Ctrl C, paste, oke, enter. Ctrl Z. Oke. Kita ping 192.168.10.10 enter. Oke, sukses. Kita ke step 2, configure the remaining gigabit Ethernet interface on R1 and R2. The interface configuration for R1 and R2 for each interface do the following. Dilihat tabel untuk mengetahui IP address router 1. Oke. Kita lihat, kita klik option. Oke, checklist always show port. Di situ udah angka-angka ya, terlihat. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, kita sekarang ping ke PC 2. Oke, 192.168.10.10 168.11.10. Oke, enter. Kita ke yang R2, config D, enter interface gigabit Ethernet 0/0
enter. IP address yang PC 3 10.1.1.255.255.255.0 enter. No sh, enter. Description, terus paste, S2 nya diganti S3. Oke, kita exit. Kita Ctrl Z, config, enter. Interface gigabit Ethernet, gigabit Ethernet 0/0/1, maaf. IP address 10.1.255.255.255.0 enter. No sh, enter. Description, kita paste lagi. S mana diganti S4. Oke, kita ping sekarang. Kita Ctrl Z, kita ping 10.1.1.10. Oke, sukses. Terus ping lagi 10.1. ping 10.1.2.1 enter. Oke, sukses lagi. Sekarang ke step 3. What command did you see? Yaitu perintah copy running config startup config. Oke, kita ketik copy running config startup config. Oke, enter. Oke, kita ketik lagi copy running config startup config enter. Kita ke part 3, verify the configuration. Step 1, use verification command to hack your interface configuration. Oke, show IP interface brief. Untuk menjawab nama yang poin B itu, jadi kita ketik show IP interface brief.
how many interface on R1 and R2 with IP address and the up and up. Ada 3 di router 2. Oke, kita cek di router 1. Show IP interface brief, enter. Oke, kita cek di situ juga ada 3. Jadi masing-masing router memiliki 3 configure yang up and up. Selanjutnya, what part of the interface configuration is not displayed in the command output? Apa yang tidak ditampilkan, yakni subnet mask itu tidak ditampilkan. Yang selanjutnya itu, what commands can you use to verify this part on the configuration? Perintah show run, show interface, and show IP protocol. Oke, selanjutnya kita ketik show IP root. Yang poin B kita ketik show IP root, enter. Oke. How many connected routers is the C code we using on each router? 1. Ada 3. Terus kita cek ke router yang kedua, sama kita ketik show IP root, enter. Oke, kita hitung yang C 1, 2, 3. Oke, ada 3. How many yang diawali huruf D itu ada 1, 2, 3, 4. Di router 2 itu ada yang menggunakan huruf D itu ada, kode D itu ada 4. Yang di router 1 kita cek ada 1, 2. Yang di router 2 itu, di router 1 itu ada 2. Oke. How many LAN and WAN are in the topology? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 topologi LAN dan 1 topologi WAN. Jadi totalnya itu ada 5 topologi. Oke. Yang 4, does this number match the number of C and D routes shown in the routing table? Itu ya, yang angka-angkanya. Oke. Itu yang di. Selanjutnya yang router 2 itu yang di D. Selanjutnya yang C. Oke. Kita ke step 2 yaitu test end-to-end connectivity across the network. Kita klik PC1, terus desktop. Oke, command prompt kita ping 192.168
10.11.10 enter. Oke, kita tunggu. Hasilnya reply berarti sukses. Oke, selanjutnya kita ke PC 3, sama, kita ke desktop, command prompt ping 192.168.10.10.10. Oke, kita enter. Ini sukses. Oke, udah sukses semua. Kita cek result. Oke, dapat skor berapa? Assessment item dapat skor 54/54, jadi udah benar semua. Dari situ sudah terchecklist semua, jadi kita sudah benar. Terima kasih sudah menonton. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.